So hello! So let's proceed to sample problems related to wall footing. Sample problem number 3. A 400 millimeters masonry wall supports a dead load of 200 kN per meter and a live load of 158 kN per meter. The allowable soil-bearing pressure is 220 kilopascals. The bottom of the footing is 1.20 meters below the natural ground line. Unit weight of concrete is 24 kN per cubic meter and the unit weight of soil is 16 kN per cubic meter. The thickness of the footing is 300 mm with an effective depth of 225 mm. So here no gihatagan na tag effective depth nga 225 mm. So no need to solve for effective depth for two-way and one-way shear. Okay? Kaya na effective depth, gamito na to na sila both. Use FC prime of 20.7 megapascals and Fy of 345.6 megapascals. So let's solve the first question, which is the width of the wall footing. Okay? So ganito yung figure. Okay, meron tayong wall footing. Now, sa taas sa wall footing, naa daw kay dead load nga 200 kN per meter. Ara. And live load nga 158 kN per meter. Now, kani, pwede nga ang imuhang unit na lang diri if ever ha, pwede mong maglibog. 200 kN na lang, i-omit ni mo ning meter. O, pwede ra na. Or ang live load, 158 kN, i-omit ni mo ni ang meter. Kung imo siyang i-front view, diba ana? So naakay kana 200 kN. That will be your dead load. Tapos sa live load is 158 kN. O ipasabot lang ani di ang per meter diri is per 1 meter strip kani. Okay? So I hope di mo maglipog. Pwede na gyapon nga na ay per meter. Okay ra magud gyapon na. Okay. The allowable soil bearing pressure is 220 kPa. Allowable soil bearing. Unsa ni siya? Q. Unsa nga Q? Q net, Q gross. Correct. Q gross. The bottom of the footing is 1.20 meters below the natural ground line. So gikan sa natural ground line kani paingon sa bottom, that is 1.20 meters. Now gihatagan kag thickness imong footing nara 300 mm or 0.3 meters kani. So therefore kung 0.3 ni makuha nimong height sa soil nga 0.9 meters. Alright? Okay. So may lain data. Okay na ni nanandire. Tapos 1 meter ang strip han nara 1 meter ang length tapos imong base atong isolve ang width kani B na ginatawag. Okay? Okay. So dere we need to solve for the total unfactored load per meter length. Again, total unfactored load. What do you mean? Anong unfactored ang ato ang gamiton? So, abi ko bag ano na ta? Lecture 10. So, factored na dapat. The answer is no. The reason is that kung mag-design lang mo dirig mga dimensions bitaw sa footing, kaning dimensions, unfactored din yung gamiton. Okay? Unfactored. Di ba mag-mention ka na sa lecture 9? Okay. Pero kung mag-design na number of bars or mag-analyze mo in terms of one-way or two-way shear, now that's the time nga imong i-calculate ang factored nga load. Diba? Kaya nga na siya. I hope inyo atong na inyong nasabtan ang lecture 9. Okay, calculating the total unfactored load, we have, igo na mo i-add, 200 plus 158. Okay, dead load plus live load. Nakakay 358 kilonewtons. After this, di ba, wala naman kayo moment. So, meaning, makasolve na ta sa net pressure diretso. Di na ta mag-check atong E is equal to MP. Kay matik, imong M diri 0 naman, right? So, E, matik less than B over 6. Nakuha?
Okay. So, net pressure is, mao din siya, no? Wala pa man dito, net pressure. Di ba? Wala man tayo net. Pero, gatagan taog, allowable soil bearing pressure nga 200 kPa. So, mo na itong isalpak diri, 220. Minus your QO or your overburden pressure. Kani siya, pressure ni siya sa imuhang soil, pressure sa soil, o pressure sa footing. Diba? So, gamma H siya na. So, minus, gamma H sa soil, plus gamma H sa concrete. So, kay Qnet equal to 198.4 kilopascals. After that, makuha rin nato ato ang katong Qnet is equal to P over A, right? Kani nga concept. Stress is equal to force over area. Stress, okay, mo ning Qnet is equal to force mo ni over area. That is just base times 1 or B times 1. Therefore, ang width sa imuhang wall footing is 1.8 meters. Okay? Inga na siya. Letter B. Determine the nominal shear stress of the wall footing. Again, nominal shear stress. Kung dili gani i-mention sa problem kung unsa siya nga nominal, one way ba siya or two way? Matik, ito gingon, one way. Or wide beam shear. Okay, wide beam or wide beam. Na. So, tau W. Yung pangitaon. So, mo ni siya, no? Na, mo ni imong plan view or top view. So, solving for the total factored, no? Diri, ato na yung isolve ang total factored load per meter length. Okay, factor na yun ha. So, meaning mo gamit ka o kani nga load combination. 1.2 dead load plus 1.6 live load. Substituting na 1.2 times 200 plus 1.6 times 158. Naakay 492.8 kilonewton per meter length. Next, masolve na ito itong net pressure or Q unit. That's force over area, not a force. Diba? At tuod, kaning net pressure ni mo diri are uniformly distributed ra, rectangular. Okay, diba? Force ra man ang naa, wala man kay movement. So, ingani ang imong pressure distribution at the bottom of the footing. Now, solving na dito sa tong unit, that's force over area. Force, nara, your factored force all over area, 1.8 times 1. Okay, 273.78 kilopascals. Right? After that, solve din nato itong factored shear force VUWA. So, diri, identify nato, no? Ang cracking niya ni in terms of wide beam shear. So, nara, tugsh. So, mag-project kag distance dino gikan sa face aning imuhang masonry wall pana distance D. Okay? For one-way shear. That's 0.225. Question. Sa kaning shaded ng red, pila kaning value. O dire, gibutang Z is 0.475. The question is, giunsa na siya kuha. Again, same lagi po na tungaon ni mo ni na tunga. So, 1.8 divide 2, pila na lang ni. This is 0.9. 0.9 minus, so minus, half aning dire, thickness sa masonry, that's 0.4 over 2 or 0.2 minus, kaya yun, which is equal to, kaning D ni mo, 0.225. Okay? 0.225. And, kung imo na siyang i-solve, gani, sakto na itong i-verify. So, that's 0.9 minus 0.2 minus 0.225. So, naakay 0.475. Sakto, no?
So kani makuha na kani. I hope ka di no maglibog sa mga ingani, mga measurements. Now, yun i-consider kanina lang din nga section, di ba? Kani nga section. I hope ha makuha na ninyo. So Q unit nimo asa ito 273. So 273 na diri 273.78. Di ba? Wala mo kay other forces aside na mo pressure. Di ba dere? So therefore paano mo resultant ana? Na paano mo resultant ani dere? That's Q unit na 273.78 diba kilonewton per square meter. Para makancel ng square meter, i-times mo sa area. Ang area nimo is kani 0.475 times kani nga length perpendicular 1 meter. Nakuha? Kani 1 meter. Therefore, na 273.78 multiplied by kaning area. Nakuha nimo imuhang factor shear force as 130.05 kilonewtons. Para so I hope nakuha. After this one, makuha itong nominal shear stress. Tara, V sub UW over V all over PWD. Kani, nakuha naman ito ato ang V UW, which is tara. Salpak, na kay kani. I-times mo nag 1,000, convert kilonewtons to newtons over 0.75 all over BW nimo o kani ha kani mo BW perpendicular length ani, diba, sa imuhang view mismo. So muni mo BW which is 1,000 mm times D nimo diri or effective depth 225. Your nominal shear stress is therefore equal to 0.771 megapascals. Next, letter C. Determine daw natin yung spacing of 16 mm diameter bars of the wool footing. So, meron tayo spacing na. Spacing na yung pinapahanap. So, unsa yung himuon diri una? First, identify the critical section for bending of a masonry wall. Unsa di ay ang critical section diri for bending kung masonry wall? Masonry wall ha. Let's recall. O, diba? Ang critical section for bending sa masonry wall is unsa man half between the edge sa imuhang wall o center sa masonry wall. Ang half anaha or yung middle halfway. Kanina, halfway. Tunga nila. O, gikan diha, extend mo diri. Muna nimong critical section for bending. So, in other words, mag-project ka ha, project na kanina na nga distance. Diba? Okay. Diba, ang imuhang tunga ani kaniman so, diba, sa wall. Tapos, naman ng edge. Tunga din na mao na ni ilang gi-extend nga line. Nakuha ra? I hope na gets. Now, pila kaya ni siya nga value? Kaning gamay kay diri nga value. That is just pila? Pila kaya? That is just 0.10. Nakuha ra nga nung 0.10. Kaya di ba kung ako na ipadako ha? Di ba ako na ipadako? Ang location di ba is tunga daw sa imong halfway sa column kani. O edge sa imong column kani. So na diri tunga. Di ba? Kung ang total ani based sa ato ang problem is 0.4. Di ba? Kung imo pa dyan ang tungaon, 0.2 na lang. Right? 0.2. O, dire, kung imo pa dyan tungaon ng 0.2, 0.1 na lang siya. Nakuha ka na po dire, 0.1. So, I hope na gets. So, bantog 0.1 ni dire. Ato din nga highlight. Tara. Mauna ni ang critical section for bending. Question, pila ka nga distance ka ni paingon dire? Let's say, muna mong C. Pila ka na siya? Kung kamo kaya ang magkuan,
Yung sa kuha, pila kaya ni siya Charis. So, diri no, pwede na ito maingon nga kung 0.10 diri, so let's say 0.10. Tapos diri, pila na lang ni diri? Kung 0.4, di ba 0.30? Ako ha? 0.30. Tapos, kaning 1.80 tuod, i-divide, 1.80, minusan na to na og kaning length sa column. Column, lagi, wall footing, kani ba, wall thickness, which is 0.4. Okay, wala silang i-minus, ang mabili na lang ani nga length is kani na lang. Diba, kani, og kani. Sakto? I-divide 2 din nimo, ang mabili na lang, wala na na, kani na lang. Nakuha? Pwede nga na ha, yung approach. Tapos, sa inong buhaton, example, nakuha na ito nga value, let's say A. Ang mabalik ka rin sa overall. 1.80 minus kani nga value A minus kaya yung 0.30. O pwede rin nga na makuha din mo yung value diri. Nagets ra? O kamo rin discover sa ninyo na which is very self-explanatory naman sad kung saan pagkuha. Ano yung critical section for bending kaning naka-highlight og red. So, pila kaya ni siya? O nara 1.8 over 2 o gi-half una nimo na so pwede po niha 0.9 minus o pila kaya minus 0.20. Nakuha? Mag minus kag 0.20 mag-add kag 0.10 kani diri. Nakuha ra? So nakay 0.80 meters. Gets naman kaya ganun yung ani. Right? Na tapos maka-generate kag moment sa mong gikatan. Tara. Kung sa measure of moment, dira ka mag-moment. So mu is 273.78 multiplied by 0.80. Pani siya naka-kilonewton per meter pa ni ng unit. Sa ni mo para mawala ni meter. Again, mag-times kanig another diri nga meter, which is manggagaling sa kani perpendicular nga distance, which is kaning 1 meter, di ba? 1 meter. Therefore, times 1. Maura ba? Oh, be careful. Resultant pa na ni mo diri. O moment man ni siya, moment. So, imuhang dalon pa yung diri. Na kay moment arm. Which is this one. Which is half sa 0.80. Na. Therefore, ultimate moment is equal to 87.61 kilonewton meter. Na, after that, we can now solve for your value of R sub n, or coefficient resistance. Coefficient of resistance, rather. That's mu over phi BD squared. Na kay mu na 7.61 times 1 million. Convert mo ning kn meter ha to Newton mm. That's why mao ni siya. Conversion na. All over 0.9 times BW 1000 times D effective depth 225 squared. Rn is equal to 1.923. Now once na kay Rn, we can now solve for your rho or steel ratio. So katong taas in terms of Rn, right? So kani siya 0.85 FC prime over Fy 1 minus square root of 1 minus 2 Rn over 0.85 FC prime. Substitute na din jud ka, diba? 0.85 FC prime given naman sa problem. For Fy given. Na substitute na kay 0.005907. Again, kung na kay rho, i-dagay mo na siyang i-compare sa mga minimum steel ratios, which is equal to this. Diba? Nara siya sa code. Substitute na kay kani. Substitute this isa na kay kani. Now, between the two rows, mangita kag kinsa ang mas dako. Matong pilion. Between the two,
this one governs. After makapili ka kinsay nag-govern din sa row mean, compare na po nimo ni siya sa katong row nimo diri jud. Kinsa silang duha kayang mo govern. Again, ang mo govern ani is katong mas dako. Diba? Kung kinsa mas dako sila ha. Ang mas dako is kani, diba? 0.005907. Therefore, this one governs. Na row is greater than row mean. Kani daw, mas dako siya kaysa sa row mean. Therefore, okay. And we can use this one. Ha? After that, okay, din na rin ta. We can solve for the area of steel reinforcement. Diba? Nakay kani. Rho is equal to AS over BD. Where your rho is this one. Is equal to AS. Mo itong pangitaon. BD. Imong B, mo ito imong 1,000, right? Imong D, mo na imong 225 mm. Substitute. Na. Meaning, imong area of steel reinforcement is equal to 1329.075 square millimeters. After that, sa dayon, makuha na din mo ang ginatawag na spacing. Okay? Di na ka mag-solve itong number of bars. Ano man, spacing man ang gipangita. So, pwede na ka nga dili na sa kadto maggamit. Alright? Dere for slab and or wall footing, imong spacing is given by this, di ba? 1,000 AB over AS is equal to 1,000 area sa bar, area ani sa imong cross section, pi over 4, 16 squared, all over AS, na-solve na nato. Therefore, makuha na ito nga value, 151.3 mm. Question, is this the spacing that we will be using? What about the final answer? The answer is no. Why? Because this spacing will be checked in accordance to your NSCP specifications. Nara, check the maximum spacing based on NSCP section 407.7.2. Di ba mao ni siya? Maximum spacing shall be lesser of the following: 3H and 450. Ato i-solve ang 3H. 3 times H. Unsa ning H? Mo ni imuhang unsa man total thickness, which is na raw 300 mm. Again, this H here represents your thickness. Okay. Tapos substituting na kay 900 tapos 450. Okay. Since kaning unsa man mamili ka sa duha 900 or 450, di ba mo govern si 450, right? Si 450 mo govern. Now kanin si 450 mo na wala compare dire kung kinsa mas gamay. Nakuha kasi mas gamay 150 450, matik 150, diba? So therefore use 150 mm. Kung naglibog mo ani, again, kung naglibog mo aning kani, yung ano buhaton, isolve din yung tanan. Let's say, nasolve na nato ni, kani, nasolve na po nato ni, si 900, o si 450. So, between the three values, kinsa kayang pinakagamay? Matik, 150. Siya mo govern. Nako ha, na. And gano di ay ga-round down ta diri. Diba? Nga ga-round down ta sa spacing. Kaya kung mas sinsin or mas lesser ang value sa spacing sa imong mga rebars or reinforcement, mas naa siya capacity to resist bending, right? Nakuha ra, kung mas sinsin ba, imagine mo kung dili siya sinsin, tiyahang gap, tiyaas yung spacing, so delikado siya for flexure, for bending sa imong footing, right? Therefore, sa imong plano, pwede ka nito mo i-reflect. Use 16 mm diameter bar, space at 150 mm on centers. Okay, alright. Sample problem number 4. What footing yapon? Here is the problem. A footing supports a 300 mm thick concrete wall
which carries an axial loads and moments as indicated below. So, natin axial load 200 kN per meter, tapos live load nga 180 kN per meter. Moment, dead load moment, 30 kN meter per meter. Live load moment, 50 kN meter per meter. Earthquake moment, 60 kN meter per meter. Thickness of the wall footing is 500 millimeters with an effective depth of 430 mm. The bottom of the footing is 1.20 meters below the ground surface. Unit weight of soil is 15 kN per cubic meter. The unit weight of concrete is 23.45 kN per cubic meter. Your FC prime is 20.7. Fy is 415. The allowable soil bearing pressure is 200 kilopascals. Now here we are given at ultimate conditions. Use U is equal to 1.2 dead load plus 1.6 live load. And yung isa, U is equal to 1.2 dead load plus live load plus earthquake load. Now here, letter A, determine do natin yung width of the wall footing. So again ha, sa letter A, width ra mo ipapangita. So meaning, dimension. So pasabot, kung mag-solve ka later, unsa man, igo ay mo na ipang-add imong loads kay unfactored man, di ba? Pati moment. Then, imo ra ipang-add ang loads. Since unfactored, imong gamiton in the design of the footing dimensions. Like this one, with may ipapangita. So, unfactored. Okay? So, nara siya, no? Daghan kay siya, dagag loads. So, actual load, dapat kay moment. Kung saan man mo ni siya atake. Ato di ay nagipang-plot na nato ang dimensions or thickness like this one. Ang bottom do sa footing kay 1.20 meters below the ground surface. So gikan sa bottom pasaka pa yung sa NGL, that's 1.2. Tapos sa mati thickness na 0.5 sa imong footing. Therefore ang mabilin 0.7 meters. That will be your height sa soil above the footing. So solving for the total unfactored load and unfactored moment per meter length. For load, igo mo na i-add 200 plus 180. Okay? 380. For the moment, i-add agapon 30 plus 50 plus 60. 140 kilonewton meter. So, kilonewton meter ni. Kilonewton meter. Na. Next is we can now solve for the net pressure. Net pressure is, muna siya, Q net is equal to Q gross minus QO. Ganun kani atong giuna og solve. Again, based sa problem number 3 ganina, given man ta diri og allowable soil bearing pressure. Right? Nga 200. So, ato siyang isalpak diri na sa Q gross. Okay? Q net is equal to 200 minus para sa imong overburden pressure, gamma H sa soil plus gamma H sa concrete. I hope gets ra. So, naka Q net equal to 177.775. Alright. So, after this, unsay mo buhaton? Since there is moment, assuming no uplift. Again, kung mag-design ka diri og dimension ha for footing, imong i-assume nga wala uplift, diba? Dili matumba ang imuhang footing. Kinsa may gusto nga mag-design nga matumba imong footing, diba? Wala may gustoan na. Therefore, assume nga wala uplift. Kani na gamiton, Q unit is equal to P over 8 plus 6M over PD squared. Now, take Q net kana salpak 177.775 is equal to P over A. Ang kay P which is kilagyan imong P tara 380 over B times 1 na area sa bottom area sa footing plus 6M o M nara over BD squared. Imong B again imong square diri ha is kaning unsa parallel
which is kaning B. So, B mo square times 1. Shift solve mo ko itong value sa B as 3.49 meters. Or let's say 3.50 meters. That's okay na dyan. Okay? O next, i-determine na to ang nominal shear stress. So, dire, mga stress naman, no? Ato ang gina-consider at critical section. Therefore, saman, tama. Factored loads atong gamiton. Factored, solving for the total factored load and total factored moment per meter length. PU is equal to, okay, 1.2 plus 1.6 live load. Substitute na to. Ano eh? 1.2 times 200 plus 1.6 times 180. Nakay 528 kilonewtons. Okay? Now, question. Sir, kanila lagi mo gigamit? Sa sunod lugar ni gamito na to. So, actually, pwede nyo gamito ni, no? Kani, sa pag-solve sa PU. Let's say PU1 eh. So, solve na mo si PU2. Pero kanina na code. Pero kung imo na hunaon, saman, di ba ma-reduce? Di ba kaya imong coefficient 1 raman? Di ba? So, 1 times live load nga 180. Na wala mo kay earthquake load, 0. So, pasabot, mas gamay yun ni siya og value, di ba? Lesser. So, pasabot, pwede nga din mo i-solve. Kaya na lang yung pinakauna. Okay? Pwede rin nga na. Kung mo silang i-solve good, both cases, that's okay. Okay, so pinakadako. Okay, mo ito yung gamiton. Next, for the moment, ultimate moment. There is ultimate moment, o given na kag earthquake load. So, imo na yun i-solve din, i-check din mo na diri. So, again, MU is equal to, so kani unahon na to ni, 1.2 times 30 plus what? Plus MLL naman no, 50 plus MEL 60. Nakay 146 kilonewton meter. Sunod. Okay kanira yung gi-check no, kanira. Pero what if ato ni siyang i-check? Okay, pinakaunang equation. That's 1.2 dead load 30 plus 1.6 live load. Pila mong live load? 50. O, pila kaya ni siya? Pila man na? Kung dapat mas gamay siya, 1.2 times 30 plus 1.6 times 50. 116. O, di ba layo ra kayo? 116 PN meter. Kung imo ni i-compare sila, 116 o 146, matik kani mo gamiton. Again nga no, siya man ang mas dako. Siya ang di-govern nga load combination. Alright? So, pwede naman sila i-solve na no, kaning load combination. Test ni mo tanong. Kasi pinakadako mo tayo piliyon. After this, check kung na ba kay uplift. Diba? I-check mo kung na ba kay uplift. So, mong E is M over P na kay moment, tapos na kay P. Substitute, na kay 0.277. At kani nga value, i-compare naman siya sa P over, tama, 6. Na kay B din, na-solve na to ganina sa letter A, 3.49 meters over 6. This is 0.582. Now, question, what can you say? E is less than B over 6. Therefore, wala kay uplift na i-consider. Alright? Okay. Therefore, gamiton mo ni nga value sa imong QU net. Diba ka ni? P over A plus minus 6M over BD squared. Okay. So, ang critical section for shear, considering one-way action or wide beam shear, saman, muna ito ma-extend ka gikan sa face imong column, extend kag distance D, 0.43 meters given sa problem. Okay. Tapos mo nila nga area to ang ginagamit for one-way shear. Okay?
At kani nga distance again, wala namang gurubod jud mo no. I hope inyo siyang ma-master no. 1.165 meters. So challenge ako sa inyo ano, calculate why this is 1.165 meters. Ato ha, ito mag-divide 2 ka dere, ana mag-minus ka dere, minus ka dere. Okay? Okay, may bahala. Okay. So mo ni pressure distribution nimo at the base of the footing. As you can see, this is uniformly varying. Again, mag-question mo, anong uniformly varying? Naa kay moment. Okay? Naa kay moment. Okay, nga na siya. So, solving for these values. Okay. Naa kay, chaman. P over A. Imong P, asa imong P gani? Nara, ato nagibutang diri jud no? Okay, ato nagibutang diri. PU is 528 over area 3.49 times 1 plus minus 6M. Imong M nara 146. Okay, nara siya. Over imong square diri kaning parallel mismo sa kuan which is 3.49. So 3.49 man imong square times 1. Makuha din nato Q unit 223.21 kilopascals for maximum. And for minimum, kaning minus imuhang gamiton. O mo ni siya. 79.37 kilopascals. Again, sa mong pressure distribution dayon, di ba? Kung asa tayo mo critical section for shear, considering one-way action, dito po malocate imuhang tama VUW act or your actual factored shear force na diri. Pila kayong equivalent ka pressure diri? O mo to, or dito yung magamit ang Caltech tapod. Diba? Again, kani is 175.79 kilopascals. Alright? So, I hope nakabalo mo na kung asa ni siya gikan. Dito rin ni siya ma-derive sa inyong calcu. Diba? Mag-Caltech ta. Mode 3-2. So, akong basis no is diri sa right. Muna ko i-0. Tapos, dagan ni ko og distance nga 3.49. Under sa imong 0 nga distance or diri sa imong origin, na kay maximum shear force nga 223.21. Ay, shear force, maximum nga soil pressure rather. 223.21. Then, diri, minimum 79.37. Press AC, solve din mo si kani nga distance which is equal to 1.165. 1.165. Shift stat 5 y hat. Lara 175.19 kilo pascals. Alright, nasabtan na. Kung nasabtan, let's proceed. Sumuhin siyang Caltech, no? Now, we can now solve for your total factored shear force. Okay? Kamalo na mo ha. Kanira mo i-consider nga section diri kani. Okay, kanira. Again, kani di ba nga area? Kani is sa trapezoidal. Therefore, that is 1/2. Tapos 2 ka base, 175.19 ug 223.21. Kani. Times, kaya din nga distance, pila man ni 1.165 times 1 kani. Area ni siya, area of the shaded region. Therefore, upon solving, masolve na ato ang factored shear force for one-way action as 232.068 kilonewtons. Now, after this, masolve din nato atong gipangita sa letter B, the nominal shear stress. Okay, the nominal shear stress. Mura ni siya na yun. Okay? VUW over phi. All over BWD. So, again, substitute tayo dayon ka, no? That is, ano siya? Times 1,000 over 0.75 all over imong BW, mo ni diri. 1,000.
multiplied by effective depth nga 430. Na kay nominal shear stress equal to 0.720 megapascals. Nakuha ra? So, I hope nakuha ha. Letter C is that determine the design moment. O, design moment ra. So, ito ng MU. Diba, mo pangitaon. Ay, tanda mo MU? Ay, sana all. Charis, kasi sana all. Now, again ha, ang critical section ni mo considering bending is asa ganito. O kingon na, dili na siya masonry wall. Again, dili masonry wall. Ato ang wall diri. Kung dili, concrete wall. Again, dili siya masonry or dili siya made of CHB. Kung dili, concrete wall jud siya. Meaning, gibuhusan jud na siya nga wall. Okay? So, kung balik ka sa tuang sa concept, kita. Kung balik ka sa concept, asa mo to, nara. Kani siya, di ba? O, nara, at the face of column, a pedestal or wall footing supporting a concrete column, concrete pedestal, or concrete wall. Dili siya mabilong kay concrete man, correct? Dili siya diri, dili siya diri. Ano man, masonry man, masonry gani, di ba, sa HB ang nakapatong. Na, I hope na gets. So, I hope na gets. So, ayun. Pila ka ni siya nga distance. Kanina pod, pila ka ni siya nga distance. That's a challenge for you. Okay, challenge siya na sa ni pag-calculate. Na. Tapos, ang equivalent ni mo diri nga soil pressure at bang kung asa mo critical section for bending kani is 157.47 kilopascals. Again, sa inyong calculator, makaltek ka na siya. Okay? Makaltek ka na, ilisda na mo nga value. Ibang reference na ko diri is gikan diri side, diba, sa right. Kaning 1.595 ang gamiton. 1.595. 157.47. Mo ni siya. So, I hope hindi kayo na nito. Na. So, mag-cut ni kag section, diba? Imo man i-cut diri. Imo ni kwaon. Ano kayo mapunos nga moment, which is paana. Mo ni siya. MU. Okay? So, ayun. So, kung trapezoid, di ba? Tapos mag-moment ka pa yung diri. Lisod siya. Kaya wala matag itunduan ang nag-derive nga derive nga formula para sa centroid, ani ba? Diba, centroid sa trapezoid na shape. Actually, pero dili siya advisable. Mas siya nga, mo siyang i-divide into simpler steps. Nara, i-divide na to. So, kani diri, wait lang kani nga length, kani kang katas-on, that is equal to this one, 157.47. Therefore, ang mabili na lang diri, kani gamay kaayo, pila? 223.21 minus 157.47. O, kani gamay kayo. That is equal to, kani, 65.47 kilopascals. Na, after that one, kuha na to ilang resultant diri kada isa. So, sa imuhang rectangle, ng shape, that is 157.47 multiplied by the area. Pilang area? Kani, 1.595 times, kung sa imong isa pa, perpendicular length, which is 1 meter, times 1. Para ani diri, kani triangle na gamay, kung mo siya diri, this is, kani yung gamiton na, 65.74. 65.74. Now, again, di ay area man din siya diri no, ni triangle. Ang area sa triangle is 1/2 katong base times height. Diba? 1/2 imong base is mo ni. Kanina lang 65.74 times kanina yung length which is 1.595 times 1 dayon. 595
times 1 dayon for kani nga length, perpendicular. Nakuha ra? So, I hope nakuha. So, ingana ra siya. Okay. After this one, imo ning dalawang tanan diri o, mag-moment ka. So, pila mga distance? Half sa 1.595 para ani nga resultant. Sunod, para aning resultant sa triangle, pila may distance ani niya? Paingon diri. This is 2/3 of 1.595. Nakuha ra ha. So, yung MU is 157.47 multiplied by 1.595 times 1. Tapos moment arm dayon nga half sa tama 1.595. Sunod plus ay dayong triangle na gamay 1/2 times 65.74 times 1.595 times 1. Yan yung moment arm payon diri 2/3 of 1.595. Nakuha ni mong value sa ultimate moment or design moment as 256.05 kilonewton meter. So this is your answer for letter C. Okay?